personas que nos visitan por primera vez, también a Roxana, a Sara, quien nos visita, y a toda la familia de mi hermana Mari, mi hermana Esperanza, que el Señor les bendiga, amén. Give everybody a welcome this afternoon. All those that are visiting us on a special occasion, God bless everybody. Amén. Vamos a hablar acerca de Lucas 10, versículo 38 en adelante. Today we're going to be sharing the word in the book of Luke, chapter 10, verses 38, 38. Amén. La predicación de ahora se llama Solo una cosa es necesaria. And this word I have titled, There's Only One Thing That Is Really Necessary. Vamos a leer del versículo 38 en adelante, dice la palabra. So from verse 38 onwards. 38 al 42 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. The word of God says, Now it came to pass that as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore to come and help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things, but one thing is needful. And Martha hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, invocamos tu nombre, Dios mío, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú seas llevándote la gloria, la honra en medio de tu iglesia, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada alma aquí reunida, Señor. Padre, que tu presencia sea manifestada, que toda persona tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. Padre, que todo corazón sea compungido, atravesado, Señor, por tu palabra. Penetrado de tal manera, Padre Santo, que seas tú llevando a toda persona al arrepentimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Señor. Padre, como decía la revelación que le dabas a mi hermana, Señor, que nuestros corazones, Señor, estén viendo hacia ti, pendientes de ti, de tu venida. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra, Señor, sea confirmando, Señor, tu revelación, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Solo una cosa es necesaria. There's only one thing that's necessary. Esta palabra es una palabra que hay que estarla predicando constantemente en la iglesia de Cristo Jesús. This is a word that we need to hear more often in the Church of Jesus Christ. Y estas dos mujeres representan dos tendencias que cada creyente tiene en su vida. And these two women represent here two different tendencies that every believer, every Christian leans toward in their life. Y dice la palabra que Marta estaba ocupada en los quehaceres y en la comida. And the Word of God says that Martha was too busy, way too busy looking after, serving and probably cooking and whatnot. Y todas estas cosas son importantes, son necesarias. And all these things are important and they're actually, there's a need for them. Y quiero decirle una revelación del Espíritu ahí. Toda persona, todo creyente necesita ser esa Marta. But let me tell you, and this is a revelation on behalf of the Holy Spirit, every believer needs to have this side in them. No es que yo soy Marta o soy María. And it doesn't really mean that you're either Martha or Mary. Todo creyente tiene que ser Marta. Every believer should have this part of Martha in them. La palabra, hablando de eso, ahí en Efesios 4:28, nos dice de que debemos de trabajar de tal manera que tengamos como suplir a los necesitados. And in the Word of God in Ephesians chapter 4 around verse 28, the Word tells us that we should actually work so that we can actually help and serve others.
Mucha gente en la iglesia se excusa diciendo, no, es que yo soy como María. There's many people in the church that say, no, I take after Mary. Y como eso ocupa de excusa para no hacer nada. And then that's just an excuse so that they don't have to actually serve and do anything within the church. Es una exageración, ¿verdad? And I may be exaggerating, but that's the tendency. Pero todo creyente tiene que ser una Marta. But really, every believer should have that side of Martha in them. Tiene que ser una persona trabajadora, laboriosa. There should be people, men and women that like to work and put their hands to something and get them dirty. En lo que sea que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Whatever it is that God has given each person. Amén. Amén. Entonces todas estas cosas son buenas. So all these things are good. Estas cosas transforman nuestra vida. All these things actually transform our lives. Y es una parte importante de nuestro vivir en Cristo Jesús. And this is a very important part of our life in Jesus Christ. Pero debemos de entender que todas estas tareas But we also have to understand that all these chores se convierten actually turn into afanes. haste. Veamos qué dice la palabra en Marcos 4:19. So if you turn to the book of Mark, chapter 4, verse 19. Marcos 4, versículo 19. Mark chapter 4, verse 19. Esta es la parábola del sembrador. We're talking about the parable of the sower. Dice la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. The verse says, and the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lusts of other things entering in choke the word and it becomes unfruitful. Hermano, hermana, todos nosotros tenemos que trabajar. Brother and sister, we all need to work. Todos nosotros tenemos que cocinar. We all have to cook. Todos nosotros tenemos que proveer para nuestra familia. We all have to provide for our families. Todos nosotros tenemos que cuidar el jardín, las cosas de adentro de la casa. We all have to do gardening, clean the house, and all these sorts of things. Eso refleja la obra del Espíritu Santo en nosotros. And this is a reflection of what the Holy Spirit does within you. Cuando las cosas están patas arriba, So when everything's upside down, eso refleja cómo estamos en Cristo Jesús. it also will be a reflection of your life in Jesus Christ. Las cosas son necesarias. It's very necessary Todos debemos de progresar. No estoy hablando económicamente. for us to be progressing, and this doesn't only mean financially. Estoy hablando en toda área de nuestra vida, I'm talking about every single area of your life, que incluye también la parte económica. which also includes your finances. Why not? Pero hay que hacer una diferencia. But we have to clearly mark a difference. There has to be a line. Y aquí la palabra nos dice en la parábola del sembrador And the Word of God is telling us in this parable of the sower que estas cosas se convierten en un afán, en una preocupación en la vida de todo creyente. that all these cares of the world turn into haste. ¿Quién de nosotros no se puede familiarizar en la preocupación de estar pagando la renta de la casa o el mortgage de la casa? And who of us, when we're all worried about paying off the house and mortgage and bills and all these things, Las cosas que van saliendo, la colegiatura de los niños, los uniformes de los niños, school fees and uniforms and all these sorts of things, son preocupaciones que nos llegan a todos. they turn into cares and worries and they affect us all. Uno no puede decir, no, yo recibí a Cristo Jesús, entonces por lo tanto no voy a pagar nada. And the truth is, you can't say, oh, I'm a believer of Jesus Christ, so I'm not going to pay anything anymore. Eso no existe. It's not the way it works. Entonces viene todo creyente y se preocupa de estas cosas. So every believer, there's a moment where we're worried about these things. Pero dice la palabra ahí que cuando uno le da una prioridad que no tienen las cosas, But when the word of God is teaching us that when we give these things a priority that they don't really deserve, eso se convierte en una preocupación de nuestra vida. then it turns into a worry, a care. Y dice la palabra ahí de que los afanes y el engaño de las riquezas, So the word is clearly saying that the cares and the deceitfulness of riches, y dice las codicias de otras cosas. and also the lusts of other things. No, yo quiero que mi hijo sea lo máximo. So, for example, I want my child to be the best. Le voy a pagar clases de lo que sea.
I'm going to put him into all sorts of different lessons. de violín, de piano, de matemática, You know, violin, piano, math, whatever it may be. y ya no hay en qué ponerlo. And then all of a sudden that's your focus. You can't find anything else. No, yo quiero que mi casa luzca pero perfecta. I want my house to be spotless. I want it to be the best. Yo conocía a una persona en Cristo Jesús que nadie podía entrar a la sala de la casa. And I remember a brother or a sister in Jesus Christ that nobody could actually walk into their lounge. Porque esa casa era, esa parte de la casa, la sala era una cosa de fotografía. Because that part of the house was like a display home. No, no voy a tocar ese cosa porque eso me costó carísimo. And you couldn't touch anything. Everything in there was overly expensive. Eso es una realidad, eso es algo que pasaba And this was true. a esta persona en Cristo Jesús. This was true. Y dice ahí las codicias de otras cosas. And that verse is talking about the lusts of other things. ¿Qué hacen? What happens? Dice, entran en el corazón de la persona, en el corazón del creyente The word says they're entering in, and it's talking about the heart of the believer, y ahogan la palabra. and choke the word. La palabra llega donde el creyente. So the word of God comes to the believer. El creyente cree la palabra, la recibe con gozo, The individual believes in God's word and takes it in with joy. pero se empieza a acordar de aquella su preocupación. But then all these cares and worries and lusts come, Y la palabra de Dios pasa a estar allá al fondo de las prioridades. and the word of God is at the bottom of the priority list. Ahogan completamente la palabra. Completely choked, choking the word of God. Y dice ahí, y se hace infructuosa, la palabra no tiene poder en la vida de la persona. And then the result there in that verse is it becomes unfruitful, which means the word of God's got no power in that person's life. Y eso es algo que ocurre por naturaleza en la vida de todo creyente. And you know, this is something that happens just by nature in the heart of every believer. ¿Qué pasa cuando nos levantamos? Todo es un apuro. What happens from the moment we wake up in the morning? Everything's a rush. Y niños, levántense, vayan a bañarse, vamos a comer And y we're no nos rushing our alcanza. kids and getting them to have a shower and have breakfast and leave. Esa es mi vida. That's what happens to me. Every week, toda semana. Every week, every day. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando está en esta sociedad. And that's the way we live in society. Y es por eso que esta palabra es necesaria traerla a la iglesia de Cristo Jesús, a mí, a usted, And this is cada why, cierto tiempo. this is why this particular part of the Word of God is necessary for me, for you, for the church, often. Veamos qué dice la palabra también en Lucas 21, versículo 34. Let's have a look at Luke chapter 21, verse 34. Luke 21:34. Luke chapter 21, verse 34. Dice la palabra, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, oiga, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, la venida de Cristo Jesús. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that the day come upon you and you're not aware. Hermano, hermana, no existe, no, mire, ¿sabe qué? Que mi esposa se encargue de todo eso porque yo estoy pendiente de Cristo Jesús. And you know what? It doesn't work this way. If I get my wife to take care of everything because I'm in the Word and in Jesus. No, yo tengo mi preocupación únicamente en Cristo Jesús, así que yo no puedo hacer nada. And I'm only worried about God and Jesus Christ and His Word, so I can't deal with anything else. Eso no existe. That's not the way it works. Eso no puede ser en Cristo Jesús. That's not how it works in Jesus. Mi esposa se encarga de todo y yo tengo que estar solamente orando. You know, I'll get my wife to take care of all the household things and I'll just pray. O viceversa, el esposo. Or vice versa. Dice aquí la palabra de que Cristo Jesús advirtiéndole a la iglesia, a usted y a mí. So the Word of God tells us that Jesus is warning the church. De glotonería, ¿verdad? Eso de estar pensando solo en comer, ¿qué vamos a comer ahora? And He's talking about gluttony, you know, when we're just thinking about what we're going to have to eat. Y estamos comiendo y en la noche, ¿qué vamos a comer? And we're having lunch and we're already thinking about what's for dinner. Y esa es la vida. And that's part of life.
Y si usted se fija ahora en la sociedad, eso es la vida. And if you look around in society, that's what's happening. Y vamos a comer a este lugar que es el nuevo lugar que ha salido. So let's go to this new place and we'll have something to eat there. Y la vida es un círculo de andar de restaurante en restaurante. And it turns into a cycle, a vicious circle where we just go from one place to the other. Hermano, hermana, todos tenemos que comer, ¿verdad? And we all have to eat something, right? Todos tenemos que pensar en lo que vamos a comer al supermercado, etcétera. We all have to go and get groceries and think about what we're going to. Pero esa no puede ser nuestra vida. But that can't be. Es una necesidad, pero no nuestra vida. It's a need, but it's not. Your life can't revolve around that. Dice de embriaguez. It's talking about drunkenness. Bueno, primero Dios que eso no esté pasando aquí en la iglesia, ¿verdad? Well, you know, hopefully that's not the case in the church. Pero cuando estábamos en el mundo, yo me acuerdo esa era mi vida. But when we were back in the world, and I remember that used to be my life. ¿A dónde vamos a salir a tomar? And it was just a worry about where we're going to go next to have the next few drinks. ¿A qué amigo vamos a ir a traer? Who are we going to invite? Eso no puede ser en Cristo Jesús. You know, this can't be happening within, you know, in the church in Jesus Christ. Pero después viene algo que sí nos afecta a todos nosotros. And then he's talking about something that pertains to all of us, you and me. Y de los afanes de esta vida. It's talking about the cares of this life. Los afanes de esta vida, sea cual sea. No, yo no tengo afán. So the cares of life, it doesn't matter what they are. Uno no puede decir, yo no tengo afán, porque es una mentira. You know, anyone that says, oh, I'm not worried about anything, that's a lie. Todos nosotros tenemos un afán. We all have different kinds of cares. Y la palabra aquí nos dice de que estos afanes pueden tomar un lugar en nuestra vida que no tiene que ser así. The Word of God is teaching us that these cares can take a priority in our heart, and it shouldn't be this way. Y dice que estos afanes, estas preocupaciones, It's talking about these cares, these worries, tienen la capacidad de hacernos perder el enfoque de Cristo Jesús. that actually have the ability to make you lose your focus on Jesus Y Christ. si usted es honesto consigo mismo, si yo soy honesto consigo mismo, tenemos que decir así es. And if you're honest with yourself, and I'm honest with yourself, we've actually got to acknowledge and say, yep, this happens to me. Algo que me preocupa a mí frecuentemente es cómo voy a pagar lo que tengo que pagar. And many times I, you know, am worried about thinking, well, how am I going to pay my bills? Y pienso en eso, y no quiero decir que paso en eso pensando todo el día, And I think about this. I'm not saying I think about it all day, pero pienso en eso. but I think about it. Y dice aquí, eso tiene la capacidad de hacerme perder el enfoque, la vista de que Cristo Jesús viene. And so the word is actually telling us that this has the ability to make you lose your focus and make you forget that Jesus Christ is coming back. Hermano, hermana, todas estas cosas son importantes, son necesarias. And so all these things are important and they're necessary. Estar trabajando, estar produciendo, estar progresando en nuestra vida, You know, to have a stable job, to work, to be productive and have something, es necesario. it's necessary. Pero estas cosas no pueden suplir mi alma. But these things cannot fulfill. Estas cosas no pueden darle vida a mi espíritu. These things will not give your spirit life. La palabra nos dice allá en Hebreos 10:25, dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. The word in Hebrews 10:35 tells us that we should not forsake the gathering of the saints. 25. 25. Dice de que tenemos que congregarnos, venir aquí a la casa del Señor. The word says that we should come together in the house of the Lord. Hermano, y aquí hay que hacer una obra. And we've got things to do here. Estas cosas no aparecieron de la nada hoy domingo. You know, these things that just don't appear there out of nothing. Mis hermanos vienen temprano aquí a poner todo en orden. We have brothers and sisters that get here early to put all these things in place. Todos los que colaboramos en la obra de Dios hacemos algo. Everybody that can come and can help are willing to do things. Y esto es algo importante, esto es algo que usted tiene que tener muy en cuenta. And this is very important, and this is something that you should bear in mind. Trabajar en estas cosas, en las cosas físicas que llevan el mantenimiento de la iglesia, To be working in these physical things that maintain the church, no nos dan salvación. it's not going to save your soul. Yo participo mucho de las cosas de la iglesia en preparar, y estamos en la casa y estamos preparando cosas de la iglesia, mi esposa también, los hermanos también. I participate in a lot of the things that take place here at church, my wife, my family, and a lot of different brothers and sisters.
Pero la iglesia tiene que estar consciente que eso no nos da salvación. But everybody has to be aware that this is not going to save your soul. No, yo dedico bastante tiempo a las cosas de la iglesia. No, I invest a lot of my time in things at church. La palabra del Señor dice ahí en 1 de Corintios 13, versículo... Veamos qué dice 1 de Corintios 13. The word of God in 1 Corinthians chapter 13, Versículo 3. approximately verse 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo mismo, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but I have no love, the profits mean nothing. Y eso es algo que la iglesia tiene que tener en cuenta. And this is something that the Church of Christ needs to bear in mind. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a cada uno de nosotros, los que participamos también en las cosas de la iglesia. This is what the Holy Spirit wants to speak to each and every one of us that partake in the work of the church. Y vuelvo a repetir, Marta es necesario, es un deber de cada creyente. And I want to emphasize that to be like Martha there's a need for it. It's important. Pero eso no nos va a salvar. But that's not going to save your soul. No, entonces yo no voy a hacer nada. Alright, so then I won't help anymore. Porque eso no me da salvación. Because that's not going to save my soul. Que los demás se preocupen de eso. We'll let everybody else worry about those things. Vuelvo a repetir, Marta es una necesidad. I'll repeat this once more. Martha, there's a need for this attitude in the church. Pero el punto es de que cuando venga la tentación, But the whole point of this is that when temptation comes, cuando el pecado esté asediando mi vida, when sin's at your door, cuando esté a punto de tropezar, when I'm just on the verge of tripping over, falling, backsliding, todas esas horas no van a estar ahí. all these good works that you do in the church, it's not going to keep you up. Eso no tiene ningún valor It's going to be worth nothing contra el pecado. against sin. Hermano, hermana, Brother and sister, cuando la iglesia tiene necesidad de encontrar perdón, de encontrar restauración, when there's a need in the church of finding forgiveness and restoration, cuando la persona viene compungida, arrepentida, when there's an individual that comes with a repentant heart, a broken heart, estas horas no tienen ningún valor. all these good works really don't weigh much at all. Le dice Cristo Jesús, una cosa es necesaria. Jesus Christ is saying there's only one thing that is actually necessary. Una cosa es necesaria. Just one. Dice versículo 41, And verse 41 says, o del 39 al 41 dice, esa tenía una hermana que se llamaba María, it's talking about Martha's sister whose name was Mary, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. as she sat at the feet of Jesus, she was hearing the word of Jesus. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. But Martha was just worried and burdened with the serving and everything she was doing. And she actually comes to Jesus and says, Lord, don't you care that my sister's not helping me? Ask her to come and help me. Y dice el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. And Jesus said to Martha, 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 you are careful and troubled about many things, but there's only one thing that is needful, and Martha has chosen that good part. Hermano, hermana, no es que María nunca ayudaba. And this is not saying that Mary would never help. María siempre estaba ayudando y es por eso que Marta le dice, bueno, ¿qué pasó ahora? She was actually always there helping and doing her part. And this is the reason why Martha's actually asking why she's not helping her. Y este es el centro de este mensaje. And this is the heart of this message.
Cuando Jesús empieza a hablar a nuestra vida, When Jesus starts to speak to your life, tenemos que dejarlo todo. we have to drop what we're doing. No, yo estoy ocupado y tengo que hacer estas cosas. No, but I'm busy and I've got to get these things done. Cuando Jesús comienza a hablar a tu vida, When Jesus starts speaking into your life, a mi vida, into my life, tenemos que dejarlo todo. we need to drop everything. No hay cosa más importante en la vida que escuchar la voz del Señor. There's nothing, could possibly nothing more important than to hear the word of God. No, pero es que no comprende Jesús, yo estoy ocupado. But he doesn't understand. Jesus, I'm busy. Yo tengo que pagar biles. I've got to pay my bills. Yo tengo que mirar a los niños. I've got to take care of my children. Yo tengo que hacer todas estas cosas. I've got to get all these things done. Y le dice Jesús, Marta, estás afanada y turbada. And Jesus is saying, Martha, you're troubled, you're burdened. Pero cuando Cristo Jesús está hablando, But when Jesus is speaking, dice la palabra que María dejó todo y fue a oír lo que Cristo quería decirle a ella. the word tells us that she dropped everything, she was at Jesus' feet and she was listening. Hermano, es bueno ayudar aquí con las cosas de la iglesia, es bueno, y no me vaya a malentender que estoy trayendo abajo la actividad en la iglesia. And you know, it's very good and it's a need to help within the church. And don't take me the wrong way, I'm not trying to bring any of this down. La razón de esto es una preocupación por el alma de todo creyente. The actual objective of this word is that there's a concern for the soul of every believer. Es de que toda obra que podamos hacer en Cristo And it doesn't matter what it is that you're doing, but anything you can do within Jesus Christ, nada es más importante que cuando Cristo está hablando en nuestra vida. none of these things could be possibly more important than when Jesus is speaking to you. No hay nada que reemplace el lugar que Cristo Jesús tiene en nuestros corazones. There's nothing that could possibly take that place that Jesus should have in your heart. Solo hay una cosa que es necesaria There's only one thing that is needful, y es escuchar a Cristo Jesús. and it's to hear the voice of Jesus Christ. En Romanos 10, versículo 17, We go to Romans chapter 10, verse 17. dice la palabra: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. The word of God says, so that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Cuando estamos afanados, When we are in a rush, usted sin darse cuenta no entiende, porque no lo podemos ver, you don't actually realize and you don't understand because you can't see this happening. nuestra alma y nuestro espíritu se van secando, porque esto es como la comida. Usted come y eso va bajando y después siente otra necesidad de volver a comer. Your soul and your spirit actually start to dry up, and it's like when you eat, when you digest, later on you feel hungry again. Así es la fe en la vida de todo creyente. And this is what faith is like in the heart of every believer. Necesita ser llenado constantemente. It needs to be fed continuously, Es como la lámpara en la parábola de las vírgenes. and it's like that lamp in the parable of the 10 virgins. Cuando se acaba el aceite hay que ponerle más. And when that lamp was burning and it ran out of oil, they needed to go get some more oil. Y hay que estarle poniendo más y más y más. And you needed to get oil every time it ran out. No puede ser de que uno diga este aceite me va a durar para siempre. And it's impossible that you just think that that oil is going to last you forever. Hay que estarle poniendo aceite y poniendo aceite. You need to be replenishing that oil continuously. Dice aquí la palabra, el oír esta fe de salvación. And the word is saying that as you hear that word of faith, of salvation, Esa fe solo puede venir a través de oír la palabra de Dios. that faith can only be birthed and grow as you hear the word of God. Esa fe no nace de obras. That faith doesn't come by works. Dios nos habla a través de todo. God speaks to us in many different ways. David, hablando de esto, dice la palabra que veía el firmamento y decía: Dios mío, ¿cómo es que te acordaste de mí al ver todo esto? And David, he's saying when he would actually look out to the firmament, he'd say, God, how did you actually remember me when you were making all this?
Yo creo que a todos nos ha pasado que el Señor nos habla a través del soplar del viento, a través de los pájaros, a través del agua. And I'm sure that we've all experienced God speaking to us through, the wind, through creation, through birds, through... Cuando uno oye el cantar de los árboles, yo le digo al Señor, gracias Dios mío, porque sé que tú me estás hablando a través de esto. When you actually hear the song of a bird or the chirping, I say, God, thank you, because I know that you're showing me something through this. Pero la palabra es específica y dice que la fe va a nacer al oír la palabra de Dios. But the Bible is very specific, and it actually says that faith will be birthed as you hear the word of God. La palabra de Dios tiene un poder especial en nuestra vida, The word of God has a special power in our lives, que tiene el poder de llenarnos de fe, fe de salvación. and it has the capacity, the power to fill your heart with faith and faith for salvation. Y si no estamos oyendo la palabra de Dios, aquello va decayendo. And if we're not continuously listening to the word of God, that faith is going to dry up. A tal punto en que los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios. To the point that when all these cares of life come, it's going to choke up the word of God in your heart. Y es por eso la necesidad de parar todo y escuchar al Señor. And that's why it's a need to drop everything you're doing and listen to God. En el Salmo 27:4 dice la palabra: In turn to Psalms 27 verse 4, the word of God says, dice, una cosa le he pedido, he demandado a Jehová. Una cosa le he pedido, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, preguntarle en su santo templo. the word says, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty and to inquire in his temple. María dice la palabra que había escogido la buena parte. So the word is telling us that Mary had chosen the good part. Había una preocupación, obviamente, ahí había muchas personas, había que atender. And obviously there were things to be done there. There was a lot of people that were actually gathered, and people need to be served. Pero cuando Cristo está hablando, nada es más importante. But when Jesus is speaking, nothing can be more important. Dice la palabra aquí de que hay una cosa que yo le he pedido a Dios, dice, y es estar en su presencia todos los días. The word is saying in this psalm that there's one thing that I've asked of God, is that I may be in his presence every Dice, day of my life. para contemplar su hermosura e inquirir, preguntarle, estar en contacto, en relación And the idea en su is, templo. and the idea is to behold the beauty, to be in that relationship with God, to be in his temple and inquire of him. Es necesario escuchar la voz del Señor. It's necessary to hear the voice of God. En el Salmo 73:25 Psalm 73 verse 25. Salmo 73, versículo 25, Psalm 73 verse 25. dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Whom have I in heaven but thee? And there is nothing upon earth that I desire beside thee. Hermano, hermana, tiene que haber un punto en nuestro caminar, que este verso tiene que ser una realidad en nuestra vida. And brother and sister, there has to be a point in life when you're walking with the Lord that this verse, Donde todas las cosas que están en el mundo quedan atrás. where everything that is out there in the world falls behind. Todo queda en la sombra a la luz de Cristo Jesús en nuestra vida. All these things become just a shadow when the bright light of Jesus Christ is shining upon your life. Pero la realidad es que esos afanes apagan esa luz. But the truth of what happens is that the cares of life are actually overtaking. La realidad es que muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios, pero no nos interesa porque estamos preocupados en las cosas de nuestra vida. Many times we could sit in church and listen to the word of God, but we're not interested because we're worried about other things. Le voy a decir algo que usted no me ha dicho, pero que pasa en su vida. Let me tell you something that you haven't told me, but this happens in your life. Porque pasa en mi vida también. Because it happens in my life. Cuando estamos
en la alabanza, when we're actually in the praise and the worship time, muchas veces estamos cantando, many times we're singing levantando nuestras manos and we're, raising our hands and our arms, y estamos pensando en otra cosa. and we're thinking about something completely different. Y palabras están saliendo, And we're singing, we're blurting out words, pero nuestro espíritu está en otra parte. but your spirit is elsewhere. Hermano, y es ahí cuando el Espíritu Santo nos dice, esto tiene que cambiar. And there's a point where the Holy Spirit will actually speak to your heart and say, this has to change. Tienes que poner toda tu concentración, todo lo que tú eres en la alabanza, You actually need to put your focus and your concentration into that praise and worship, de tal manera que el Espíritu nos quebrante. so that the Holy Spirit can break you down. Eso es el afán de este mundo. And these are the cares of life, of the world. Interrumpe hasta la alabanza del Señor. Could actually take over your praise and your worship. Y es por eso que dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. And that's why this verse is saying, aside from you, there's nothing that I desire. Y eso es lo que tiene que venir a nuestro pensamiento cuando estamos alabando. Y viene eso que quiere quitarnos nuestra atención del Señor. And that's why when we're trying to praise and worship God, there's thoughts that come and want to take your focus. Ya voy a tener tiempo de preocuparme de estas cosas. You know, the truth is you'll have time to worry about those things. Pero hoy voy a alabar al Señor. But right here, right now, I'm going to praise the Lord. La palabra dice en Eclesiastés 12, versículo 13. The Word of God tells us in Ecclesiastes 12, Ya vamos a terminar. we're almost finishing up. Eclesiastés 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Jesucristo le dice a Marta una cosa, mira, solo una cosa es necesaria. And Jesus says to Martha, you know what? There's only one thing that is actually needed. Solo hay una cosa que importa en la vida. There's only one thing that actually matters in life. Y María ha escogido la buena parte. And Mary has actually chosen that path. La palabra aquí nos dice de que, mire, al final de todo, esto es lo único que importa. And in the end, what the Word is saying, this is the only thing that actually matters. Tema a Dios Fear God, y guarde sus mandamientos. keep His commandments, Porque esto es el todo de todas las personas. because that's the whole duty for any person. De la reina, del primer ministro, de la iglesia, del impío. It could be the queen, the prime minister, the church, the heathen, the pagan. Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. They should all actually be fearing God and keeping His commandments. Y ahí todos los afanes de esta tierra no son nada. And then any other care of the world and in this life actually mean nothing. En Zacarías 4, versículos del 1 al 6. Zechariah chapter 4, verse 1 to 6. Dos libros antes de Mateo. Zacarías 4, versículo del 1 al 6, dice la palabra. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con su depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, a la iglesia de Cristo Jesús, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
The Word of God says, and the angel that talked to me came again and woke me, and that man, as a man that's woken from his sleep. And he said unto me, what do you see? And I said, I've looked, and behold a candlestick, all of gold, with a bowl upon the top of it, and the 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon top. And 2 olive trees by it, one on the right side of the bowl, and the other on the left side of the bowl. So I answered and spoke to the angel, and he spoke with me, saying, what are these, my Lord? And the angel that spoke with me answered me and said, don't you know what these are? And I said, no, my Lord. So he answered me and said, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Amén. Aquí la palabra dice que Zacarías le estaba diciendo al ángel, ¿qué significa esto? And so the word is telling us that Zechariah was actually asking that angel, what do these things mean? Y la palabra le dice ahí que es la suministración del Espíritu. And the word is teaching us that it's the actual Holy Spirit speaking. Como el Espíritu Santo es suministrado, desciende. And it's actually how the Holy Spirit is beheld and comes down. Del cielo hacia los hombres. Down from the heavens toward mankind. Y este es el resumen. En el versículo 6 le dice, esta es palabra de Jehová para Zorobabel y para la iglesia. And in verse 6 is actually saying that this is the word of God for Zerubbabel and the church. No con ejército ni con fuerza, It's not by might nor by power, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. but by my spirit, says the Lord of hosts. Esa es la palabra que Marta estaba preocupada. Dice, y le dice Cristo Jesús, Marta le dice, estás afanada y turbada. And so Martha was worried and burdened and rushing. And Jesus tells her, you know, this is what's happening to you. Y esa es la realidad de todos nosotros. And this is what happens to all of us. La preocupación del día a día. We're worried about every day, from day to day. Tenemos que ir a estudiar, a trabajar, tenemos que hacer esto, la comida, lavar. We've got to go to work, we've got to go to study, we've got to wash, clean, cook. Aparte de educar a nuestros hijos, tener la relación con nuestro esposo, nuestra esposa. Apart from educating our children and having that, relationship with your husband or your wife. Y le dice Dios a Zorobabel, Zorobabel, no es con fuerza, no es con ejército, sino que es por la suministración del Espíritu de Dios. And God is speaking to Zerubbabel and he's saying it's not by might or by power, but it's actually by my spirit. Hermano, hermana, cuando el Espíritu Santo habla en nuestra vida, Brother and sister, when the Holy Spirit is speaking to your life, y dice, te estás quedando seco, and he's letting you know that you're drying up, la llama se está apagando, that flame is actually being quenched. tu testimonio está decayendo, Your testimony is falling to crumbs. ofendes a todo el mundo, You know, you're being offensive to all those around you. Cristo está hablando a nuestro corazón. We need to know that Jesus is speaking to our hearts. Y todos nosotros podemos decir, sí, me ha pasado. And we can actually all put our hand up and say, yeah, that's happened to me. Todos nosotros podemos decir, sí, la preocupación ha agarrado el primer lugar de mi vida. We can all acknowledge, yes, these worries and these cares have taken up my life. Y está siendo una piedra de tropiezo en mi testimonio. And it's actually been a stepping stone in my testimony, in my walk. Cristo Jesús dice, no, para todo. And the Lord Jesus Christ is telling us, stop what you're doing. Tienes que escucharme a mí. You need to listen to me. Y eso es lo que la palabra nos dice ahora, hermano, hermana. This is what the Word of God is speaking to us, brother and sister. Como lo leíamos allá en 1 Corintios 13, versículo 3. Just like when we were reading in 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Miren, nosotros podemos hacer y deshacer, darle a los pobres hasta quemar nuestro cuerpo. You can do everything and anything, give to charity and even offer your body to be burnt up. Pero si no estamos bien con Cristo Jesús, But if we are not in a right standing with Jesus Christ, no tenemos nada. we've got nothing. No estamos haciendo nada. We've accomplished nothing. Todo lo que sirve es nada. Anything that you may serve others with means nothing. Hay que ponernos a cuenta con el Señor.
And we have to actually get into that right standing with God. Cuando Cristo Jesús está hablando a nuestro corazón, The Lord Jesus is speaking to our hearts. hay que dejarlo todo We've got to stop everything y ponernos a cuenta con el Señor. and get right with God. Porque nada de lo que hagamos Because nothing of what you may do thereon le sirve a Dios. is actually going to do anything for God. Cuando el Señor habla, hermano, hermana, When God is speaking, brother and sister, hay que reconocer que Él es el creador we need to acknowledge that He is the Creator y nosotros la creación. and that we are just a creation. Que Él es el juez He is the judge, y nosotros en el sillón de los acusados. and we're going to be in that seat. Por la sangre de Cristo Jesús hemos sido lavados, ¿verdad? And we've been washed by the blood of Redimidos, Jesus Christ. sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. We've been placed in those heavenly places with Jesus Christ. Pero ese aceite se va acabando That oil will run out one day, y hay que volverlo a llenar. and it has to be replenished. Mi hermana hablaba de esa revelación hoy día. Our sister was talking about what God revealed, Y como leíamos allá en Lucas, Cristo Jesús estaba diciendo, mire, este afán puede hacer perder su vista de mi venida. and as we were reading in Luke, you know, these cares and the worries will actually take your focus away from the coming of Jesus Christ. Y no hay nada más importante que eso. And there's nothing more important than that. Esa tribulación viene a esta tierra. Tribulation will be coming to this earth. Este plebiscito es parte de ese un llamado del Señor a la iglesia. And this statement, this is actually a calling of God to His church. Hermano, hermana, lo voy a volver a repetir. And I'll say this again. Usted y yo tenemos que votar no. You and I we have to be voting no. Si usted ama al Señor, ama su palabra, If you love God and you love God's word, tiene que dejar un testimonio en esta sociedad you have to be leaving that testimony de que estamos opuestos a eso. that you do not agree with this. Iba a hablar acerca de esto, del ecumenismo y estas cosas de esta sociedad. And I was actually going to speak on ecumenism and all these things that are happening in society. Pero el Señor puso en mi corazón hablar de esto hoy. But God put this word in my heart for today. Pero hermano, hermana, en un mes va a ser muy tarde. But let me tell you something, in a month's time, Si usted y yo no nos levantamos hoy, damos ese testimonio, if you and I don't get up and take a stand, nuestros hijos, la vida de nuestros hijos está en peligro. the future of our children is actually in danger. Hermano, esa es una agenda que está disfrazada con que usted y yo odiamos a los homosexuales. And this is an agenda that is actually being disguised by people saying that if you take a stand, you hate homosexuals. Pero esa es una agenda del diablo This is an agenda that the enemy is actually putting forth, que va a cambiar la sociedad, which is actually going to turn society around. a donde le va a decir al niño, le va a decir al padre, usted no tiene autoridad sobre este niño. Where parents are actually going to be told, you have no authority over this child. Hermano, hermana, esto viene de un libro que se llama La República de Platón. And let me tell you, this is all coming out of an actual writing, a book that is called The Republic of Plato. Y esa es una revelación de Satanás para la sinagoga de Satanás. And this is this book is a revelation of Satan to the synagogue of Satan. A donde en la República Where within the Republic, el gobierno toma el control de los niños. government actually takes control Porque le dice a los padres, ustedes no tienen la capacidad intelectual para criar a este niño. because parents will be told you do not have the intellectual capacity to bring these children Y up. el gobierno va a tomar la autoridad sobre los niños. And the government will be taking authority over the children. Y le va a decir al niño, el niño no sabe qué es, si es varón o hembra. And they're actually going to instill in them, indoctrinate them into thinking they don't know. Y usted, padre, no tiene la autoridad para decirle a su hijo qué es. And they can't choose whether they want to be a boy or a girl. And parents, you have no say in these matters. Y el niño en su inocencia tiene el deber de escoger. And a child in their innocence, they're going to have to make a choice. Hermano, ese es el futuro que enfrenta nuestros hijos. Hoy, Brothers and sisters, that's the future that our children will be facing. tenemos algo crucial en la historia de la iglesia, de nosotros, de la humanidad.
This is a crucial point in the history of the actual church and mankind. Disfrazada con que si no votamos sí, estamos odiando homosexuales. And it's actually disguised, and it's a guilt trip to make you think that if you don't vote yes, then you hate this movement of homosexuality. Dios condena la homosexualidad. Let me tell you, God actually condemns homosexuality. La palabra de Dios condena. No es Neto Portillo, no es la iglesia Betel. See, this is not Ernesto Portillo, this is not Bethel Church. Es It's the Word of God. la palabra de Dios. It's the Word of God. Esto no es algo personal. This is not my personal thing. Hermano, hermana, y el Señor me pone a hablar esto porque en un mes va a ser muy tarde estar hablando de estas cosas. And brother and sister, I can feel God making me speak these things because in a month's time, it'll be too En un late. mes ya no va a importar. In a month's time, it's not going to matter. Hoy es el día que importa esto. Today is when this matters. Si usted y yo callamos hoy, If you and I hold back today, como le dijo Mardoqueo a Esther, mire, puede ser de que salvación venga a los judíos de otro lado, just like Mordecai said to Esther, you know, what if salvation can come from somewhere else? pero hoy es el día en que usted tiene la oportunidad, el poder de cambiar las cosas. But he said to her, today is the day that you have the opportunity and the power to make a change. Quiero decir algo, eso va a pasar, eso del cambio de eso va a pasar. Let me tell you something. This decision is going to be made regardless. It's going to happen. Pero que Dios no nos vaya a poner esto en contra de nosotros. But you don't want this in your hands. You De don't que want God el Señor va a decir, cuando usted tenía la oportunidad, usted no hizo nada. You don't want God to have to tell you one day you had the chance to say something and you didn't say anything. Amén. Amen. Amén. Entonces, solo una cosa es necesaria, So there's only one thing that is needful, y es escuchar a Cristo Jesús. and it is to listen to the voice of Jesus. Cuando Cristo Jesús está hablando en nuestra vida, todo lo demás queda atrás. When Jesus is speaking into our life, everything else can wait. Solo hay alguien que puede darle vida a nuestro espíritu, a nuestra alma, y es Cristo Jesús. There's only one person that can give life to our spirit, to our soul. Ninguna obra que nosotros hagamos tiene valor si no ha sido respaldada por el Señor. And that person is Jesus Christ. And there's nothing that you can do and will have any sort of value. Gloria a Dios y podemos darle todo lo que somos a los pobres. You know, praise God if you can give everything you own to the poor. Pero que Cristo diga, eres salvo. But that Jesus can also say, hey, you saved your soul. Pero si no estamos bien con el Señor, de nada sirve. But if we're not in the right standing with God, that's going to be worth nothing. Amén. Amen. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas. God bless you all, brothers. Solo hay una cosa que es necesaria, ¿verdad?